जरूरीकालीन सेवार नियोजित अच्छा 108 आम्बुलांस कर्मचारी माने जितेबाला 108 आम्बुलांस कर्मचारी किसी क्षत विक्षत हो मृत्यु होती सरकारी सुविधा पाखे पहुँची पारना। यही क्षेत्र में अनेक स्थान देखा जाए जे आम्बुलांस जो कर्मचारी संघ अच्छा से मैंने पहुँचती जो मैंने मृत्यु होती घरे पहुँचती बापा माँ को देखा कर आर्थिक सहयोग कर। आज ये घटना घटी कटक जिलार कंटापड़ा ब्लॉक ब्राह्मण साइल पंचायत रे जो भाव में संतोष कुमार पाढ़ी जी की 41 वर्षीय नियोजित थे 108 आम्बुलांस सेवार मृत्यु घटी। छोट छोट पुओ को 9 वर्ष झील को 13 वर्ष निश्चित भाव में यही विपद समय दुखद समय आसी उपस्थित अच्छा ओडिशा 108 आम्बुलांस कर्मचारी संघर कर्मकर्ता माने ये जो वार्ता दौरान जे आपण आज आपण गोटे पुओ को हरई ना जे आमे समस्ते आपण पुओ होइकि आसचु आपण पाखे सदा सर्वदा रहिबु ये एक सुंदर वार्ता समाज को जाउची। एवं केवल आर्थिक सहायता जदि बड़ कथा नहले मध्य आमर आपण प्रति सम्मान एवं पुओ भली कर्तव्य रहिबो ए वार्ता आज ओडिशा 108 आम्बुलांस कर्मचारी संघ तार देखी जो कथा आज जवाब रखी निश्चित भाव में सरकार जो भाव में 108 आम्बुलांस कर्मचारी मानकर प्रति जो दायित्व एवं कर्तव्य एवं जो रहा कथा सुविधा सुजोग अनुदान ये निश्चित कौटना कौटी आज कमी जाइए जहाँफल पाखे जो मैंने मृत्यु होती जो मैंने 24 घंटा सेवा जगौन पाखे सेवा जगौन पाखे से भाई आर्थिक अनुदान मिल पारना परिवार को ये क्षेत्र में गोटे बड़ कथा ये निश्चित भाव में आम कहीपर कारण 24/7 एम सदा सर्वदा रोगी को नवा आने सहयोग करते तेणु ये क्षेत्र में आवश्यकता रही आर्थिक अनुदान जहाँ परिवार क्षति हो जहाँ निजर क्षति हो सरकार तरफ आर्थिक सहयोग आवश्यकता रही। तेणुक ये आम आज परिवार को भेटा एवं किसी कर्मकर्ता अच्छा समस्त विशेष भाव आलोचना करिया। मौसा पुओं देह कौन होता केमती कौन देह खराब थिला से तार मेडिकल जाइला मेडिकल ट्रिटमेंट करूला तार भितर से दिन भी जाई ब्लड देके आसला तापर तार देहटी बेसी खराब है आम तक नहीं गल हाईटेक नाला से स्ट्रोक है मुझे जाइए जो पिला सब जाइए स्ट्रोक है ब्लड है स्कानिंग है सफर है तापर गोटाए पर मृत्यु घोषणा कले कि आम जापारू घर बापा माँ आम कहीं जापारू ना समस्त बंधु बांधव साई पड़िया समस्त जनइले कि आमको कहीं जनइले ना। केते वर्ष धरी 108 आम्बुलांस रे से चाकरी करथिले? 8-10 वर्ष चाकरी करथिले। आपण निश्चित पुओ को हरई आज आपण माने अनेक पुओ आज आसी उपस्थित रहले आर्थिक सहयोग कले आपण केमती अनुभव एतिकी आज खुशी लागला मत आज समस्त कहले 100 पुओ तवर अछि बेली गर्वित। निश्चित भाव में सरकार को आपण कोन सरकार भारी अवहेला 12 घंटिया ड्यूटी किंतु सरकार किसी अनुदान किसी ना से प्रति सहायता किसी ना जहाँ गले प्रति कौन से भारी अवहेला सरकार को। माउसी कौन कह चाहिए जो भाव आज निश्चित पुओ आज 100 पुओ आपण द्वारे आपण मैंने आज आसिले मौसा मौसी भेटिले केमती कौन सहयोग हाथ बढ़ेले आपण? आम ऑल ओडिशा 30टा जिलू भाई मैंने ये एकत्रित होइछु आउ आम अत्यंत मर्माहत आम अल्प किछि आम निज रोजगार रु किछि काटी आम आज आणिकी संतोष भाई घरे से मौसा माउसी पाखे पहुँचेलु। तेणु आमर अनुरोध रहिबो जे आमे सरकार गोटे एमरजेंसी जरूरीकालीन सेवारे दिन राति 24 घंटा एक करी आमे खटुचु। तेणु आमर जेते आज पर्यंत जेतिकी भाई एथरे मृत्युवरण करुचंदी ड्यूटी रे थाइकी करंतु बा ऑफ ड्यूटी रे थाइकी करंतु तो आमे चाहूचु सरकार तरफरु जदि आम पई किछि सहयोग रहे तो जो भाईटी आमर डेथ करुची तो परिवार सुचारू रूपे दिन काटिबे। तेणु आम ओडिशा 108 महापरिवार तरफरु आमर सरकार को अनुरोध रहिबो तो सरकार टिके आम उपरे जदि दृष्टि दियंते तो आम टिके चिर उपकृत हुंतु। निश्चित भाव में आपण कोन कहउ चाहिबे आपण कोठु आछंती आज भेटिले संतोष? मो ना श्रीरामचंद्र आचार्य खोर्धा 108 कर्मचारी महासंघर मु सभापति एवं ऑल ओडिशा कर्मचारी महासंघर मु सदस्य। या आम जिते खबर पाइलु संतोष भाई आम खोर्धा जिलार रसुलगढ़ गाड़ी से ड्राइविंग करती आम खबर पाइलु से देहांत होती
ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସବୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି 12 ଘଣ୍ଟା ବା ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ତା'ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ବି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଛୁଏଁନି, ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତେଣୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି 108 କର୍ମଚାରୀର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ ସବୁଠି ଠିଆ ହେଉଛୁ। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଭାଇ ଜଣେ ହେଇଥିଲା, କଟକରେ ଆମେ ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇକି ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଦେହରୁ ରକ୍ତ କାଢ଼ିକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଦୁଃଖଦବଶତଃ ସେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛୁ, ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ହେଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର କାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଯେଉଁ କୋଣରେ ଥାଉ ପଛକେ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏହା ଆମର ମହାସଂଘର 108 ମହାସଂଘର ଗୋଟିଏ ଶପଥ। କେତେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆପଣ କଲେ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକି 1,30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି କିଛି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସରକାର କିଛି ନ ଭାବି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେବାକୁ, ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନାହୁଁ। ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ କାମ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ, ଯଦି ଆମ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ କି ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣସାହିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁର ରାସ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ 108ରେ, ସେଇ 108ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଇଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକି 11 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜଣେ ପରିବାର ହରାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାପା ମା ହରାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଶହ ଶହ ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପୁଅମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି 108 କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କିଛି ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ଆଇନ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି 108 କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ମୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି 108 କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।